banyak ring beres mate tada merkenah. Le seminggu diberi cek rok yang yom cium mate. Tol nganju Pajero nyium pembatas jalan. King saya cium santak gelu. Mate tak mate? Saya rasa nyangka cek mati ya kak. Tapi mun cek pun Allah setu mate. Saya rasa ada tek mate kalau ben adikir. Tentu nama mati bagus. Tapi alhamdulillah dan kula bengal nyaksiin sesete kasa termasuk orang mati syahid, termasuk orang mati syahid buk. Lambek sebini semate kasa irasa ni bisa Indonesia iku benda cuba. Padahal belum tentu cuba. Bi Allah bukti aki mati nama mati syahid. Orang tetap berani ki insyaallah syahid fil akhirah. Ni kan nunjuk aki kau leban sampean mak leteng hati bingkengan tak kempang abek coba aki orang lah kada ebek coba aki saya coba aki mati syahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين فالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعاده واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز الآية صدق الله العظيم أما بعد Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, secara khusus istimewa guru kaula sareng guru ajunan sekesempatan mangken sami-sami hadir reka di tempat. Wabil khusus habibana wa sayyidana hadratal habib Hasan al-Hinduan, sesangat beten kaula cintai, sangat beten kaula ta'zimi. Terjukan guru kaula sareng guru ajunan Kiai Haji Komaruddin Burhan juga sangat beten kaula ngagungaki. Ajunan Semulja Kiai Haji Nuruddin Sarbini juga sangat beten kaula amuljaaki. Ajunan Semulja Kiai Haji Zainal Arifin. Ajunan Semulja Kiai Haji Yusuf. Ajunan Semulja Kiai Haji Ahmad Dahruji Arifin. Ben tak kalib ajunan Semulja Kiai Zainullah. Benda seteja para kiai, seteja para guru sehadir, nyuun saporah tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena beten kaula tak uning dak asmaipun. Namun meskipun beten kaula tak nyebut sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat dak seteja seampun alengki. Allahu a'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat secara istimewa pemangku tisa setempat beserta jajaran-jajaran epon. Terjukan sahibul da'wah wa sahibul manzil kikadinto Bapak Jumratun sekeluarga sekadima kesempatan mangken abada aki haul otabe haul yang ketiga dari almarhumah Ibu Radnami bententona seteja almarhumin almarhumat dari keluarga besar Bapak Jumratun ben insyaallah secara umum seteja bang sepo kaula ajunan seampun sete kelaban perpangkian mangken pada isapora sareng Allah amin Allahumma amin. Ngereng amoci ben asyukur dak ke Allah kalaban tanpa beda alangan kalaban kebedaan sehat saat semangken kaula ben ajunan etakdir apangki apolong dalam acara sesangat mul jaga dinto ben iya wali kalaban ocen sejak terus ya karena pengkalan kak dinto bade situng kiai nika kiai sepo dimin kiai kak dinto ki swargana kak dinto pernah mesen dek nak foto nah jong senga budian sengkok mun iya hole patepa aki ka ojen putrana Kiai Kapi ini sampai makin bahkan salah satu keturunannya menjadi muballigh yang sudah biasa ke Pamekasan, sudah biasa ke Sumeneb.
Baru saat-saat makin Kak Dinto dari para potra Kak Dinto sadar apa napa mi mesen mun haul isra ambaki kaujen. Potra Kak Dinto mangki situng hadis. Sekak dima ya hadis Kak Dinto nyataaki bahwa salah situng bekto doa Kak Dinto sareng Allah tak etola inda nuzulil ghais ketika abeungan kalabeun turun ojen geuleuh. Makanya insyaallah mangkin turun ojen Kak Dinto titi tanda bahwa sateja pamausan sareng Allah pada almarhumin almarhumat. Makanya sampean ku leguk mun holan la pesen kepada jong ambaki kaujen jong. Insyaallah tak ada entar orang iki. Ya sepenting lah usaha tak iki. Masalah keng ojen tak ojen kasogana Guste. Tak ojen alhamdulillah, ojen mungkin teti tanda duwe terima. Tak usah ruwet masalah Kak Dinto. Dadi pleman dari Kak Dinto tak usah jok tak nyarang dia. Makin nyarang muncang pangeran ojen terus kan tak bisa iki. Napa-napa le kelas seguleben sampian cicit Syekhuna Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani nika beda si asmanah Kiai Haji Abdullah Sakhon. Beliau abid ampun wafat. Dimin ki beda umur toman bisi masyarakat Kiai kula abeda akin acara tak langkong tua aki manter tak ojenah. Jawab sareng cicit Syekhuna Khalil nih. Gempang Kak mentro tak ojenah acarana sampian. Dua hal nika kalakoh acarana tak kira ojen. Napa Kiai? Pertama sampian maca ayat kursi 6 kali. Oh engki Kiai. Nomor 2 Kiai. Nomor 2 acara nah sabe engak tengah nanimur. Nika tak kira ujian Kak engki. Ya ini sebab ke bulan Rasul terus engki. Lah karena nambur engki. Tapi cai pun ki buru, tak usah bahas ujian sepenting acara Kak Dinto khidmah ketika Dinto ajunan setuju Rabu kapi acara nika sampurna. Amin Allahumma. Makanya alhamdulillah saking kompak karing Madura makeduk leduk makelah cen lecen makelah dalam keberadaan cabe-cabe kun hadir meskipun mungkin niat macam-macam sentar nih bade sentar keng pelan ibung kona ketibi tadak beurang bah noro aki sekali deh bade sentar keng nganang minta bung pelembungan ya bah noro sekali ya bade sentar keng penasaran pelan kocak saya hanya make Khalil Yasin cek genteng ngai kola ya lah kocak iya tak lama deh bu tempat karing ngapa dina deh bah jadi Allahumma sholli ala Muhammad. Namun napa saos niat ta'ajunan mun la apolong isitung majelis Kak Dinto insyaallah situng esapora kapi. Amin Allahumma. Situng selamat kapi. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Akhir-akhir mangken kaula ben ajunan dihadapkan kala ben dua pemahaman. Sepemahaman Kak Dinto beredar di tengah-tengah masyarakat. Sepemahaman Kak Dinto tak pada sareng pemahaman kaula ajunan. Sehingga ketika kaula ajunan cuma mengandalkan media HP, ken cuma merengaki pidato YouTube, tak asander dek ke guru kaula ajunan seampun molang mulai cimin, bisa saja kaula ben pancingan Kak Dinto kelero jalan Bapak Ibu. Sepaling anyar ada salah seorang yang ceramah yang tempatnya itu adalah nasional. Saya ceramah di Jakarta. Yang mengundang adalah Kapolri dan juga Kemenak. Ada orang yang ceramah banyak pernyataannya. Salah satu dari pernyataannya boleh pada Pak. Beliau menyatakan agama Islam belum sempurna. Beliau juga menyatakan bahwa Siti Fatimah Kak Dinto wafat dalam keadaan edobrak labeng sareng sahabat salah satunya Sayyidina Umar ekeleceen ben bahkan Siti Fatimah Kak Dinto wafat dalam mengenaskan. Kak Dinto termasuk cerita kendak luar biasa abak cuba aki dak keluarga ipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad terjukan abak cuba aki sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pernyataan lagi yang dinyatakan bahwa ketika beda orang mati ternyata kalimat terakhir la ilaha illallah masuk surga ini kata masuk akal bahwa masuk surga mun cukup kalau la ilaha illallah pah iku benda Aladin cukup bim salabim pun. Bapak Ibu hadirin saya mau jagi Allah. Kak Dinto perlu saya luruskan, nggih. Maklai kula ben sampean mun cuma merek HP karena mungkin sudah viral video nah. Dungka-dungka reman Kak Gamane kiding kabar, kaula ben sampean mun cuma ngangkui akal, tentu Kak Dinto lebih etrema karena Kak Dinto lebih masuk akal. Secara akal lah karena tak mungkin masuk surga kalau ben la ilaha illallah iki napa nggih. Dadi mun saya pakai ada akal kula ben sampean pasti norok nikah. Memang ada pernyataan ad-dinu aklun fala dina liman la aklalahu. Agama itu adalah akal. Yang tidak punya akal tidak beragama. Tapi tak saja agama ni kayokor kalaben akal. Karena dalam agama Kak Dinto bade bersifat ta'abbudi, bade bersifat makul.
agama ni beda se masuk akal, beda se tak masuk akal. Contoh kak, contoh hiji agama ni tak kebi masuk akal. Mun beda orang apa sah, nikah tak ada dari omber pacar sampai compet areh. Pasani ke pengertian nah al imsak anil muftirat ay anil akli wasyurb min tola'il min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Seanya mapasa nikah nyegengakan nyegenginum dari omber pacar sampai compet areh. Teti pasah nyegengakan nyegengi dari omber pacar sampai compet mata. Mun beda orang apa sapah ngakan betal tak betal? Masuk akal nih kak. Mun beda orang apa sangakan betal bahasana. Mi betal karena apa sani kan nyegengakan nyegenginum. Ika masuk akal. Apa sa nyegengakan. Pas sampian ngakan ya betal. Kan tak setuju masuk akal. Beda saya tak masuk akal. Napa saya mai wudu? Wudu nikah ghuslul wajhi ma'al yadaini. Maswet mua tanang dua. Ngusap cetak maswe sokoh. Biniyatin maksusoh. Kalau berniat tertentu. Napa saya mai wudu? Maswe mua, maswe tanang, ngusap cetak, maswe sokoh. Kalau berniat khusus. Keng mun beda orang audu pas akan to betal napa tak betal? Masuk akal napa benten? Tak masuk. Cik audu ni kebini nyeke kento. Audu ni kan masue mua, masue tanang, cetak soko kalau berniat khusus. Pada kento mi betal. Mun apa saja betal masuk akal. Lakar apa sa nyegengakan. Keng mun audu ni kah akan to betal tak masuk akal. Karena audu bini nyeke kento definisina. Paham lagi? Kelenun selebih tak masuk akal boleh. Saya akan to beban audu saya baca i atas. Le debak kene kula ben sampian paham teti makilah akal ni ka perlu dalam agama tapi agama ni kata kabi ngangkui akal. Teti beda hukum ni yang bersifat ta'abbudi. Secara penyembuhan saja. Apalagi Allah pakon norok bunte tak usah bas. Arab pemidaya, Arab pemidaya. Ampun, apalagi Allah pakon terus sakit. Le mungkin pah ngucap tak masuk akal. Kalau ada orang mati lalu mengatakan la ilaha illallah, pah seta masuk surga, tak masuk akal. Masa masuk surga cukup kalau ben ocak, ku tak aladin ngaku isim salabim ngabre kok. Nika mungkin beredar kak, ketika kula ben sampan mun ngaku akal pasti nika terima. Tapi saya nyatakan, kalau mau dibahas secara akal, sepertama senikah. Rasulullah menyatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Pasal orang seta ben kalimat terakhir la ilaha illallah dakhalal jannah masuk surga. Ni kejapun ulama tahakkuk ongkuan ni. Bemi gampang geluh. Lakar secara bahasa gampang, tapi orang seta bisa kalimat terakhir la ilaha illallah ni kemelarat kah. Mangkana kanjeng Nabi ada gumun beda orang seta. Pah kalimat terakhir la ilaha illallah masuk dek ke surga. Engki keng mun beni orang fokus tak kira bisa mati asal la ilaha illallah ni kakak. Tak bisa. Tak bisa. Wah, nyamuk cik gampang ngah. Engki cerita na gampang. Kamu berdeng mati. La ilaha illallah bah mati. Melarat. Orang sebisa asang la ilaha illallah ketika setka. Lakar orang ati na bersih. Ongku. Ben idinum kasari na la ilaha illallah ni ka sangu ka. Tak seciti orang mati sebelum mati apa suan. Banyak tak banyak? Sebelum mati biasa nak. Cak ngucai orang lain. Banyak tak banyak? Ulama adabu matan nas ala ma'as. Manusia ni kebekal mati tergantung kebiasaan sehari-hari. Tetimun beda orang mati pah kalimat la ilaha illallah ni kaikibah berarti kak dintuk yang lakar sehari-hari nani kelakar orang fokus ben biasa adzikir. Maka secara akal saus ampun etrema cek kak dintuk pasti bekal masuk surga tak kira burung pole. Paham tak paham iki? Jelas napa tak jelas? Tak bisa mun tak biasa adzikir tak kira mati adzikir kak. Tak bisa. Mun tak biasa abejeng tak kira mati abejeng. Contoh gampang senikah. Kula ben sampean mangkin kan saya identik mate tadi. Saya identik kula ben sampean apa mungkin? Mate. Mangkan cepon kisair. Odi neng etunya tore cek pikap piaki. Polan pateh deteng bektona ta eki pangki. Kula ben sampian se identik beni soki. Kula ben sampian satejeh mati ya kapi. Mati tak mati ya bu? Ya lah teh mati. Bekocang mati ya sampai.
maksud ta bekal mate keng bekto na manterki lanceng umur ya bu lasan misan cecer dari rombongan di bering bu kan tu bedereng mate di bering mun tade ing ibu akhina mayit di bengkalan bu bengkalan ni ka emik kapan odi innalillah emik kapan odi innalillah elong compok tu ke sepakati tak oleh siaraki mun bedereng mate arapa mun se mate siaraki kamik se sake mate saking derita ko onga tangki bu benih karo si kering kulang etek ketika dia bering banyak ring mate haram kira pikiran tak kok ni bini berdesa gente ka hihihi kok asli namun karo keng sake gula bolambok bagi kene biasa sake ka keng pelandi bering bah ni benian ce elong bah tengel bu sake apa jang gula cek lebal sum tadek bau na nyak ro om ada bau na elong tak di apa sekali keng mun kapepeh ki kening jaga aja engko saya gelak ya pun pak KPP bareng tak edik nak vaksin tak kok cek saran aku kengkin Allahumma sholli ala Muhammad pon kula ban sampeyan ni kesare ada saya identik cuma situng mate orang ngarek reba ada entek mate keng identik sambil ngarek ni gampang ah orang niku TV ada entek mate kak keng ada entek mate sambil nikuti orang adzikir ada entek mate keng mate identik kalau benzikir le to oreh sambian mun orang tak biasa adzikir kak bek mati dalam keadaan adzikir tak kira cak identik mate bolok sambil adzikir bah mati ne apa mati adzikir kuleban sampai identik mate mangkana identik eka emma mate nikah identik tergantung eka emma tempat tak kuleban sampai identik pada biar yang identik bis kak keng mun adente ebis nikah pula ben sampean ebis kapan dateng pangki jadi mak kelok ngamai nebal pan ebis dateng bisa adzikir bisa karena bis beda munyi nah gini bangki keng mun mate tak bisa kak tak bisa kemin sahihin mata bi ghairi illah banyak ring beres mate tada markenah le seminggu diberi cek ro keng yom ciom mate tol nganju pajero nyium pembatas jalan keng si cium santak gelu mate tak mate saya rasa nyangka aja mate ya kak tapi mun pun Allah seto mate saya rasa ada entek mate kalau ben adzikir tentu nama mate bagus tapi alhamdulillah dan kula bakal nyaksiin sesete kasa termasuk orang mate sahid buk lambek si bini si mate kasa rasa ni bisa Indonesia iku bela coba padahal belum tentu coba bi Allah bukti aki mati nama sahid orang tetap berani ki insyaallah sahid fil akhirah ni kan nunjuk aki ka kuleban sampean mak leteng ati bingkengan tak gampang abek coba aki orang lah kare ebek coba aki saya coba aki mati sahid tak kare sarasanan dia dem ada pasare minta sapora orang lah tak ada mungkin abang ki makanya bingkengan mun beda kabar tak saya cek kurma rasane coba nekak kare san rasane sahid orang tetap berani ke sahid banyak yang sahid nih kak sepertama al mabtun orang sete epate tabu nih ke sahid lambak kula ki kene ngiding istilah beda orang sakit tabu bi kelerah teman mireng sampean sakit kelerah pah mate makin sebanyak benih kelerah kelero beda pole bil hadem ekarompa borong bera pah mate nih ke sahid sampean jalan yembong kegeri sepidol mate sepeda lah satrek ya mending situng mati bu masuk akal yang neka mun tak sengaja mun lakar beda trek ni bebot tabah yambek lain ka inki kenapa boleh wa fil maknal hadam insyaallah tabraan ni termasuk makna nikah karena kegeri borong bera ben tabraan ni kepada keng mun kegeri dari atas mun tabraan ni ke dari ereng kan pada ki terus kenapa boleh bil gharik takillam nikah sahid cukan wal maut alal fujaah mati mendadak ni kesahid juga fil akhirah kenapa boleh mati sahid man mata tulqan mata sahida pun kanjeng nabi pasir orang mati dalam keadaan rembi ni ka mati sahid tempo na rembi anang odi embuung mati sahid puk etunya wajib pandi wajib puntu wajib pejengaki tapi akhirat ni langsung epapolong ben orang aperang ben reng kafir karena ni kesahid fil akhirah embuung mati embuung masuk surga anak ang se mati embuung odi embuung bekal masuk surga karena menak kanak kini ni kamate tan tering tuan ni kekeng selamat tah kanjing nabi ni kandik sahabat tu putrana mate ki kini sahabat ni kesusah pelan putrana sete kanjing nabi entar pah ajabu amma tuhibbu an ta'tiya baban min abwabil jannah illa wajadtahu alaihi yantadiruk
kaki tak seneng ya mun budian kaki lebet ebeng lebeng swarga bi anang iyam be dari swarga senak kanak kini tak kira gelem masuk swarga mun bapak ben embuk tak nurut ke swarga dadi mun sampean andi anak kini pah mateh pasaber buk kak ditotan de sampean king bekal masuk swarga sampean seandi anak kini otabe seandi anak ternyata anak ang tade mateh dine cekel yenjak ngiding bertahadis dia pahengen kang ngentang anak petok ku mate sakale kok pola se pang dengar jam pamantelik kemuni rasa rompo tak endem tigan karena putra saya tak mati ini kabekal ngibe keselamatan contohnya ketimangkin iya khole ini kan marga tak sede putrana ring sepo sede bi anak iya khole pada ngibe selamat amin Allahumma boleh syahid nikah man mata fi talabil ilmi mata syahida tempo na ngaji ketika dinto pah sede syahid kah pola bedengut tiang yereng bukin ki mentir pada selamat thank you mentir lanceng umur sebarokah amin dadi manusia gak dinto ketika mati dalam keadaan asal la ilaha illallah cepon ulama keng tante orang ni ke ahli zikir tak mungkin orang ni kemun tak ahli zikir saya tak asal la ilaha illallah makanya ulama adabu matan nas ala ma'as manusia bekal mati tergantung kebiasaan sehari-hari dan gula mungkin acara tak setuju apa enten sampean maka tak setuju gula bakuna cerita bahwa orang ini kebekal mati tergantung kebiasaan sehari-hari lambak ni keng tunging tungat tu bareng tak kenging keng make tunging ni kecepon santreh cocok dek kedebuna ulama matan nas ala maas manusia bekal mati tergantung kebiasaan sehari-hari lambak ni kebedes situ ngoreng ni ka ero ngaji tak anda esoro maca solawat tak gelem mun bede kiai buruh napa buru leburna alagu lambak ni kalau lagu ni saya paling ke leburi megi z anggur merah ndak iya roga enggak sampean bu kan banyak lagu na megi z lambak tadi bila lebih pah buru nak kanak buru leburan pah tak tekti selake pah ngucap percuma tika alajar lamun tika takok takelem percuma buru leburan mun ela marata gelem tak pahak kopa pandai nyanyi ada pula nangga aki orkes bayi dia kan nangki benih tak oleh alagu bu benih tak oleh alagu keng mun alagu apa bagus sambian bu karena putrana sambian ni kemun kalagu langsung ngapal ongkuan kok sambian alagu aing mata beng rembeng ngabestika neng seneng tak kuat bule manteng rasa abe apal kapi dina benih tau oleh lagu keng mun lagu papa saya mak le putra ni ka apal nak kanak kini ni kemun ka lagu huk ni ka langsung apal kak sekalian pun langsung apal mangkana moloten ni ke saya baca lagu aki kapi ngakuin adom arapa nak kanak kini mak le lekas apal tak percaya pak tes nih ilahi tammi min ni'ma alaina Allah Allah penyakit ke bungkon ku tak apa saya baca cong tahu ilahi tammi min nikmat alaina itu tak apa binina nikmat alaina dia kuan apa lah kanak ibu makanya kanak gini ini kan mun asakolah benih ya ceri nulis benih ya ceri macak ya ceri ala sampean sengki lagu ngateroh sekolah Pak Ud uning Pak Ud sama Pak Ud ni kalakina Bu Ud pendidikan anak usia lambak siadaan nyaman TK taman kerek-kerek mungkin yoba nah apa saya baca benih benih nulis benih mak benih alagu kalau kau anak soleh tepuk tangan aja iya penembung apa-apa makanya mau lagu nak kena gini pan lagu langsung hafal kak nak kena gini ini kamu coba hafalkan keluarga Nabi tak kira hafal coba aja ke lagunya Abdullah nama Aminah Abdul Muttalib Abu Talib Khadijah Fatimah
semua dari Quraisy, itulah yang penuh. Nah, maka situ apal mun lagu. Ya minta apal aja kalau nerosaki. Sidai jero boleh. Wa kafful Mustafa kal wardi nadi. Nah, kalau apal maka allo nato. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya saya ingat muna lagu sampian pak bagus karena anak ini kelang sapal buk lagu. Nih kemakin lagu oleh 5 tahun buk mun nak gini nih kebah tanya aki makin apal buk. Lagu lambor orang lain langkapi. Wah tes kare terus aki le. Upin benipin tak dejo raja. Kak Rosla raja tak lem. Opala tua tak gel. Upin benipin ve. Anang siapa je bu? Sedih kena gini kak. Makanya lagu ni kawan muda. Nak kena gini. Apa saya bu? Aing mata bengrembeng jubuang mun muda segini sampean. Oh ba. Gi. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon gula cerita bahwa manusia ni kematan nas ala ma'as. Manusia ni kebekal mati tergantung kebiasaan sehari-hari. Ada seseorang yang kesukaannya pun hari ini keanyanyi burleburna laguna megizet. Napa laguna? Anggur merah yang selalu memabukkan diriku. Entar ke Cirejo, anggur merah yang selalu. Entar ke Jawa Timur, anggur coklat. Anggur saya ke lagu tak ada mari. Situng bekto saya ahli lagu anggur merah nih. Ke kuta sakarat mati ya kak. Akhirnya bisa nyantingin etalken ko pengah. La ilaha illallah. Ku tak bahaya tanda kak. Ngocak kak. La ilaha illallah. Ayo pek tak gelem. Susah kak bidak remami tak gelem ria. Mar noro kak. La ilaha illallah. Tanda. Ada apa bita-bita bah ngocak sama aja nih. Anggur merah yang selalu memabukkan diriku, anggap mati kak. Asangu anggur. Bu, ni kejak lekeng tunging ilmu kopur cepon ku tak yen tadi malaikat mungkar nakir ni. Tanya aki bi malaikat, ya fulan, mar rabbuka? Siapa pangeran kake? Nang tenang nyempit. Anggur merah yang selalu memabukkan diriku, anggap belum seberapa. Bi malaikat etap purcun doar. Ku tak bahit terosaki. Dahsyatnya bila dibandingkan dengan pukulanmu, membuat aku lesu darah. Etap pur boleh curun doar. Terosaki. Sungguh dirimu teganya. Oh pada diriku. Mungkin gelumong. Neka tunging. Tungat tu bareng tak ke. Keng makin neka tunging cepon nak kanak santri. Cocok kada guna ulama. Matan nas ala ma'as. Manusia ni kebekal mati bi Allah. Tergantung kebiasaan sehari-hari. Makanya sangat masuk akal ketika Rasulullah menyatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Tak reng taniyah, tak kiayah, tak orang sokia, tak orang miskenah, mun sedah asangu la ilaha illallah pasti masuk surga. Karena tak kira bisa asangu la ilaha illallah mun beni lisan ahli zikir, mun beni ahli ibadah, mun beni orang sesemak ke Allah. Makanya mun makin beri ngocak ni kata masuk akal ni kanunjuk aki bahwa dia buka dinto tak mendasar dek ke agama keng ngangkui akal tibi wajib kaula ajunan tak atoro ben wajib kaula panjenengan tak percaya. Siap tak siap? Siap tak siap? Karena makin ini sudah beredar videonya. Prabila gak dinto semoga pemahaman ketika dinto tak sampai depak dek kaula ben panjenengan ben tak tetiaki kaula ben ajunan ragu dek ke agama Islam. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bon, ini pemahaman pertama. Yang kedua, beredar di masyarakat terkait adanya maulid, terutama i Penggalan kak. Kak dintoh orang yang bid'ahkan. Amolodan bid'ah, tahlilan, kakuburan, kapi bid'ah. Ketika bid'ah,
wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kapan bid'ah nikah sesat, kapan sesat masuk neraka. Perlu saya garis bawahi Bapak Ibu hadirin, moloten ni ke bid'ah, engki bid'ah. Tahlilan bid'ah. Keng bid'ah moloten bid'ah tahlilan kak dinto cepon al Imam Nawawi fi syarhi Muslim wal bid'atu bid'atani. Bid'ah ni ka ibagi teti dua kalakuan. Bada bid'ah ni ka bagus, bada bid'ah ni ka cuba. Teti benih kapan bid'ah masuk neraka punten kak? Malah bid'ah ni ka beda wajib. Panapa? Pembukuan Al-Quran kak dinto bid'ah pertama seekalaku sareng Sayyidina Abu Bakar. Keng makilah bid'ah ulama kapi sepakat pembukuan Al-Quran kak dinto hukum wajib. Apa sebab? Ketika di perang Yamamah 70 orang penghafal Al-Quran wafat, Sayyidina Umar entar dak ke Sayyidina Abu Bakar buku aki Quran. Tak kok Quran elang, pulan siapal Quran banyak wafat. Sayyidina Abu Bakar tak kesokan, pulan bid'ah. Sayyidina Umar asompa demi Allah, mun kakek tak gelem sebagai presiden, mun Quran sampai elang kakek tanggung jawab sampai ke ajunan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pak gelem Sayyidina Abu Bakar. Saya rasa noles Zaid bin Sabit. Ketika Zaid bin Sabit nulis Al-Quran, ternyata beda dua ayat Al-Quran. Sedua ayat ni ka sahabat lain tada apal, saya apal cuma Huzaimah Al-Ansori. Ayat panapa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum ila akhiril ayat. Dua ayat akhir surat At-Taubah. Sahabat selain tada apal, saya apal cuma Huzaimah Al-Ansori. Coba bayangkan, mun pas Huzaimah Al-Ansori wafat, Quran tak ibu kuaki secara akal. Secara akal laqad ja'akum nikah elang. Paham? Makanya ulama ada wajib bid'ah keng wajib. Tetapi make bid'ah benih pas bid'ah haram kak. Bade bid'ah ni ka sunnat. Bemak sunnat cak bid'ah tak ikal lakukan kanjeng Nabi. Sunnat ikal lakukan kanjeng Nabi. Bid'ah sunnat nikah istilah pada bid telak sunni pada bid telak bid'i. Artinya bid'ah keng yang juraki untuk ikal lakukan. Kenapa? Abangun pondok. Kamu beda hadis kanjeng Nabi bangun pondok. Kamu beda hadis kanjeng Nabi bangun MTS. Kamu hadis kanjeng Nabi ke yayasan. Neka bid'ah, keng make bid'ah pun ulama yang juraki untuk ekelaka untuk kemaslahatan umat. Keng sayang, bengkalan mangkin kiai yang berkuar-kuar wa kullu bid'atin dolala wa kullu dolalatin finnar. Neka pun duka raja. Ini kan senjata makan nyonya nyaman nih. Mun lakar kapi bid'ah, ya make pun duka parempa. Mun kullu bid'atin kullu amakna kapi, make mobil jual kente onta boy. Eki na bangki. Pramila kak dintok, kuda ben sampian benih keng tak tahu ke bid'ah, tapi kau leban ajunan paham cak bid'ah kak dintoi bagi. Pokok enggak, ku lekuk mun bedok orang acaramah, make fasih pada ben apa, make ceramah na lebur pada ben apa, make surban na ngelet ke pada ben surban na Batman. Keng mun pemaham na tak pada ben si acaraki sareng Al Habib Hasan Al Hindwan. Mun pemaham na tak pada sareng saya debuaki sareng Ki Haji Komaruddin Burhan, tak pada ben debuna Ki Haji Nuruddin Sarbini, tinggal make ingat na apa saus tak usah torok, paham? Jelas. Pon, ngak nik ni kak, kirimi Fatihah. Kan mungkin isu na pan ngirim Fatihah ngak nik salabit apa tak ada pak. Ngirim kenceran nik tak ada pak. Dalillah wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Kula tak usah menanggapi ayat kak dinto. Saya pertama kula acerita muni bongkalan. Kula tu mani telepon bi orang Malaysia, tat kula ngisi pulsa, tekku bede ko. Tekku seketebu kak. Di Malaysia pulsa kirim ka maturus ket ebu depak. Kula ben sampian ngirim Yasin bentah lil kaufuran tak ada pak. Masa malaikat pah kala ke pulsa juga. Mecek saran dulu. Senomor 2, Gus Dur teman etanya aki. Gus, Nahdien itu ada tahlil, ngirim Yasin, ngirim kenceran, depak napa punten? Depak jang Gus Dur. Mi temu cak depak Gus. Cak dengan engkau mun ngirim Yasin lok teman ipa belih dia. Ni kan kui akal pula depak kan kina bangki. Eki na bangki, mun kenceran tak bisa kirim aki kareng lain, kanjing Nabi tak kira ngaceraki badal haji. Kanjing Nabi mek ngaceraki badal haji. Keng polan kenceran kak dinto bisa ibe kiaki ben ibe laki ka orang lain. Paham? Katinapa masalah ayat wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia tak bisa ngaule kecuali seekala kotibi. Ayat kak dinto beni untuk umat Nabi Muhammad. Ayat kak dinto untuk umat-umat Nabi lain. Karena ayat ni kaya tokel selanceng benih sanikah.
أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. Saya tak bisa ngaule ganjaran muntai kalau kau tibi bani umat Nabi Muhammad, tapi umat Nabi Musa, umat Nabi Ibrahim. Ibnu Abbas pendapat ke ayat kak dintoh mun ayat ni ka etronaki untuk umat Nabi Muhammad juga ayat ni ka inasah mansukhul hukmi hukum iyo ba kalaban ayat lain napa sing oba walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Teti benih keng tak ngerti satah, lil justru keng pulan paham, cek kenceran ni kadepa akhirnya ekere ma. Pramila kak dintok, cek sampai andi reng mate tak ekere maki. Akhirnya kik berdesa adebu senikah, boh. Tapi kan ulama lakar khilaf, berdesa adebu tak depa, engki lakar berde perkhilafan tak depa. Bahkan saat pendapat tak depa kak dintok Imam Syafi'i tibi, engki. Tapi benih paparaki bungkol ketinika, senikah. Ulama seada bukan jaran tak depa ikan mereka kuburan ni kamun tak ada salah situng dari setelok mun bada salah situng dari setelok ni kadepa kak bi ittifaqil a'immah kelaban kesepakatan para ulama. Yang pertama mun beni dari anak karing tua mun beni dari santri ke guru mun beni nikah syekh ulama ittifaq tak syekh beda khilaf tak depa mun dari anak karing tua mun dari santri ke guru saja ulama kadin tu aja budepa anapa polan guru bendeng tua kak itu sebab adat yaki anak bisa ibadah sampai beda hadis aw ilmin yuntafa'u bihi teti anak santri andi kelakuan bagus mun karing tua napa napole ekirim maka kita ekirim depa jelas paham apa napole paki itu astaghfirullah li walidayya astaghfirullah li walidayya mbai budi norok bunte takbirlah li walidayya takbirlah. Ya kan reng tua kak, reng tua kan senika. Nggih. Mun dari anak nih kata khusus tak itu aki, depak macam Yasin sampean. Lajak khusus reng tua, depak. Napa boleh khusus. Lajak khusus guru jah, depak. Napa boleh khusus. Astaghfirullah li abi astaghfirullah li abi astaghfirullah li abi astaghfirullah li abi. Sanika boy reng tua ni kali sepora tu sana mun bi anak. Embuk mati kia tambah astaghfirullah li abi wa ummi astaghfirullah li abi wa ummi astaghfirullah li abi wa ummi bapak benembuk sesete sepora kapi tu sana menjadi telok mati kia dek cara nama dia sepora nyaman apa masuk astaghfirullah li abi wa ummi wa misnaji wa satuki wa misnari astaghfirullah li abi arah apa mi agelang ongkuan dengar. Maka siapa lo pasang kapi badan ni. Astaghfirullah li abi wa ummi wa misnaji wa satuki wa misnari wa punaya wa punasan wa misjantan wa punantan wa bungkel pasang kapi. Ikaw pakuri siapa orang. Nggih. Pon, mun di anak karing tua, di santri ka guru ulama tak khilaf. Ittifaq depa. Senomor 2 yang terjadi khilaf tak depa mun tak iba caka kufurna mun iba caka kufurna ulama sedaja ittifaq depa kak paham makana NU ni kepada ziarah kubur selain tadhkiratan lil maut juga atatnya kita bisyiratan lil amwat selain mainga aba cak bekal mati seedalum ni kejelas bunga mun yen tarik depa napa dadilah kanjing nabi ketika beda Madinah mangki dua kuburan ni kaidalum esena eseksa sareng Allah Subhanahu wa taala. Anapa? Sepertama lam yabra bi bauli munakemi tak bersedat catet. Senomor situng boleh yamsi bin namimah lebur tungat tu orang lebur akan tercuba orang lain. Akhirnya dua ni keeseksa kanjing nabi pahmakon sahabat ngalak papana kormah. Sebab teti dua papana kormah eta cekaki bi kanjing nabi atas kuburna. Maka cepon kanjing nabi la'allahuma ayyukhaffifa ma lam yaybisa
Gara-gara papan korma tercekak di atas kuburan, selama papan korma nikah kita kering, saya edem saya seksa paringan bi Allah seksana. Anapa mi bisa sagak dintoh? Karena Allah ada bu di dalam Al-Qur'an, yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Setiap sebeda langit dan sebeda bumi maca tasbih ke Allah. Butambuan rebuk nih kapi gedang nyiur nangkah nika maca tasbih ke Allah. Makanya ketika kita cekak di atas kuburan maca tasbih ke Allah. Gara-gara tasbih nah seilum kubur paringan seksana. Kak bungkaan saus maca tasbih atas kuburan kebebe nyerep kak. Napa pole kuda ben sampean kong ningkong atas kuburan tak dep aga bebe. Korja ningkong aga kemi deh. Jelas engki? Paham engki? Mangkana orang sepola mbak jempo nih kak. Kengain bi sampean. Ring sepola mbak ni kemun nyalasai ke kuburan, mari maca yasin, mari tahlil, mari doa, kapan mulia nyari juga ajuan epotek pah eta cekaki atas kuburna sini kak. Beda sini kan apa lambe? Kasebeda hadis keng polan ekan to papan korma tade ngalak papan teh. Pada tercekaki deh kak, tak kutu korma. Sebenting pada gutombuan, jelas. Tetipu tombuan tas kubur ni kemaringan kasih ilmu kubur. Mangkana ajunan mun andi reng sepode pak umur, andi keluarga sete, tekku kubur nak kak sampai gundul ya tas kuburan ya. Mentamen nih, lang-lalangan, bengkembengan nih kain anru kak, pai temen nyior, kurbang deki kubur nak. Jelas lagi. On, ulama seittifaq de pak, mun di anak kering tua di santri ka guru. Nika ittifaq nika. Ada khilaf. Senomor 2, mun ibaca ka kuburna. Ada khilaf nika beda hadis ya. Senomor 3, seh. Nika senomor 3 saya pendapat Imam Syafi'i. Tak depak nikah mun tak tutup kala bendoa. Lain nika Imam Syafi'i ada bu. Kenjaran ekere maki nika tak depak mun tak tutup kala mun tutup kala bendoa maka biittifaqil a'immah ulama setuju sepakat termasuk Imam Syafi'i pakunda pak ketimang kene ekan to kan sehadir beni putrana Ibu Ratnami kapi nika beni kan ekan to semacam begelak beni ekopurna Ibu Ratnami beni keng make sampian beni putrana make ekan to beni kopurna keng mundeki tutup kala bendoa setuju pemausan nikah ulama sepakat depak kak kita mereka tahlil roh pok compok roh sing petongare kasadepak kita ke kuburna anapa tutup kala bendoa Allahumma taqabbal wa usil ma talawna wa ma qara'na minal qur'anil azim wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma astaghfarna wa ma sallaina hadiyatan wa wasilatan wa barakatan syamilah keng mun terus nyang kumare pangajina dekira mun tutup kala bendoa depak karena kadin tu ampun ke Allah langsung saya on Allah tak ibatasi kalaban panapa abis saus depak mangkana ajunan mun malam Selasa ajunan mun malam Jumat atah lil erok compong bengse bengce kelopai tutup kalaban du Allahumma taqabbal wa usil ma talawna wa ma qara'na minal qur'anil azim wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma astaghfarna tak kula tak apal Allahumma taqabbal wa usil je tak apal je tak muntuk lambe cak matura badah mun tak tahu cek maksud cak Arab tak kok marina Allahumma pah cengang sampean mungkin aja matur saos ya Allah abdi nanya onda ajunan tuan sateja pamausan yasin tahlil gelak saya baca pada pak akidah sateja bang sepo ngerti malaikat kak mun pah malaikat ni kata ngerti cak matur rokib atib dak lakona apa saya tahu semun tak ngerti cak matur ngerti cak matur pada abdi nanya on pada pak akidah sateja bang sepo sateja ring tua sesete depak tak engkau tak tahu siapa saja engkau abdi Pontianak tak abus sabada kak ladan nyandar bun monte mura langker jo pamireng kocan dede malai cek temu nabi malaikat cek tak tahu apa sekali pahangka tak dengan ya Allah baca gelak ru pada pak ya jadi mati telok Pontianak engkau pas saya dinak ru 2 oh iya mat tua beri didik ya pada pak saya ngak doi can malaikat cek empat piara colong le pada tak apa saja ki beri saya ngak le benih kamu jadi ingka pangeran dia paham jelas ayo mah ayo mulai bu ya mulai paham bu korang cek pernah ada bentang bin nih kakek bu kapan para turun korang njak mik meto saya ngucap korang kangkok juga kakek bu lanjut Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad
Pramila kak dintok tikel kak tahu sarang mireng ngaki guna orang ketika itu buaki tak depa ketika itu buaki bit atiken guru kaula ajunan seatah dil kak dintu beniking tak oning kak dintok egi justru keng karena oning cak bit ibagi dua guru kaula ajunan pelamba atah dil beniking tak oning justru keng pulan oning cak kenceren kak dinto depa mangkana ikalako dan kula selalu ngabele eman kak diman muntah lil kak dinto bid'ah muntah lil kak dinto masuk neraka Syekhuna Khalil Bengkalan tak kira beda orang nyalase Syekhuna Khalil satah di lambak singi bore ka Syekhuna Khalil makin mi keramat mi mailul kulub ilaih ate lebur kapi dicoba entar kapi ka kula teman koltung malam ke Syekhuna Khalil tak nemu kenengan bunada dia tak nemu kenengan ka Dotong sabis keluar, dotong pole sabis, dotong pole keluar, dotong pole. Dari mana mas? Magetan. Dari mana? Malang. Dari mana? Magelang. Apuh, dicoba lar kalir ke Syekhona atah dil kapi ka. Ring Bengkalan tibi jual todi luar. Bapak tepak kering dinak saya jual kira. Muntah lil ni kesala. Syekhona Khalil tak kena berdengin. Tarmik keramat. Keng lakona cocok dek Allah Subhanahu wa taala. Pramila kak dintok. Buang kemang-mangan kak dintok karena saya kelaku kaula ajunan benih kelakuan salah cek sampai itu butuh kelaban pemahaman ring luar tak bertanggung jawab gara-gara ngucap akibit masuk neraka tade dosara tade hadis tade dalil sehingga kaula ben ajunan akhirah mang ketika mang kaula ben ajunan idilem akidah kak dintok ampun tak sae semoga Allah selamat amin Allahumma malah ketika abeli kaki buruk justru are mangken kak dinto sesaporah benih cuma orang seponah dari bapak Jumrotun satu aja bang seponah ajunan sehadir mangkin pada esaporah kan ki buru cepon mundi anak kering tua mah kita khusus deh pak gi sampean gila tahlil teh gi ring seponah ajunan tak khusus ken ajunan gila tahlil kering seponah ajunan kak dinto akili mun ajunan oleh kenceran satos kah seiyah oleh mangkin satos akili kering seponah ajunan satos akili bi ghairi ayyang kusu ajra fa'ili kala bentan pangurangi kenceran orang semau sampean oleh satos jugan malamun bi kule ker pikir makin ka antara Pak Jumrotun ben kule ben sampean sahadir ni keuntungan kule ben sampean ria ka oke mun Pak Jumrotun ni ka beung seponai saporah wajar ca modal mun kule ben sampean kan karwa model berkat ngalak gendua tangki surga gratis dalam dan ka cek surga gratis ke oleh berkat cek becak boy baru ni kemun tak majer larang tanda ka becanya ki di kantor ke pasar berok coba berapa kak 5.000 le tak oleh 2.000 kak ki tapok singking kalemun 2.000 le penter bah ngucap tak oleh 2.000 ada boy tukang becang mikir teh bang tak oleh tina make 2.000 mah 2.000 koy anjok kapan nungko pah yeng kali pasanta pah ngucap lambu kak ambu arap le abu maki becak mun santa ngak rimun labu mate kak pah nyampit tukang becang ya cek lah 2.000 minta selamat kakek majar bulan ning 2.000 paten nak kule ben sampean mangken tak majar sekali bi Allah pas warga kapi gempang tak gempang muda tak muda nikah hasillah along polong dilum kabadaan bagus salah orang kak ditumun la ibadah ka Allah kule ben sampean ngak mangken ke bi Allah jaga bekal pas saya kak amin kok kak Allah waktu aki cengeng tepak gareng ngapa di naria orang ni kemun lak Allah ni ka sampung ngak mangken ni bi Allah bakat epa saya mangkana mature ni ke bi Allah epa lain dari selain Indonesia 2 tahun lumpuh gara-gara corona coba tempo bere ning sebulan mari corona kak iki napa ki tak ning sebulan padahal WHO dan ID menyatakan corona itu tidak bisa diobati sampai mungkin ada obat vaksin bukan obat cuma pengebal tubuh vaksin ini cuma mateku sampean sama ada vaksin ates bayi bentuk di cacatan nga minta atal-talan dia saya kocak teku bani dari todi teku dari virus mangkana gula nika vaksinnya ke sampai mangken takok gula lakar takok kajarum kak aslinya gula mau dicompo saya biasa nih ke vaksin hahaha kekepo mangkuna yang betul mekasan tegur teburu gula kak sampang sekalian tak bisa buru nakin masuk ke kantor bupati mobil sepeda masuk kepi napa boleh sepeda ben mobil bisa keluar waktu ini kamu ke orang tak bisa keluar kau tu vaksin buh so saungku gula micek tak aku ndak rem macam gula
Nak kena vaksin kia jang kule de mami la orang yang buat kapi tak bisa keluar. Kule mi pah ngoti kak surban pah cabut kule pah jalan dernya lader. Ku tak pah turun bi polisi ngaranya ku nak kanak main leker bu. Alhamdulillah jang kule bede-bede nak kia direng nek kene de kak. Ontong bu. Keng kalau udah ada nak pah cocok kak. Etek dentek kamu masih di Bangkalan kemang kapan kule lebet pah ngocak. Asli nek kene kok. Jangan ngocak kene pentong benar aku arep kake bu. Engkau di sini kene karo orang ngedok. Cak jeling pungkan bu. Samangka je makai la pungkan kene buana. Bodo acem. Raja mun pungkan keng buana. Ontong lanceng. Acem. Tepak kering ngapa dina dia. Kerbeker nek kene gula nek kepada faedah lagi. Alhamdulillah bi polisi tak. Tak itu mau guna jauh orang, kaknya guna nak main nebal lagi. Torotnya ladder ketibi, selainnya buat kapi gula haram itu torot. Selama kayak compok yang ni bini untungan kene kak, makai abit tak pati berdua cepon itu. Beban nek, mari kita ngake bo. Maksud tak gula makai lah sepedaan abit, eban tak sekeng kak. Kake bo. Aceh ada iyan nak gelung. Kue kok. Sambil nemun bujang ku tahu minta dengan nengok mangkana tulis abin ni cak mang kengkek laki mun suruh abin ni tak siap kula kan upacara berde siap ku abin ni cak gelak pada kake lek tulis laki pala kengkek tak nemu nak ala kengkok pada mayu kor lagi lem teti merdua pal tanda merdua tak apa-apa saya Roma merdua kake mertungah cak la karo ngobo nomor ku repot dak. Punten pun Bangkalan ni kesah biasa kiai ni kata osom abini dua kak. Bangkalan ni ke kiai abini dua tak osom. Sebiasa ni keempat. Periksaan ni ke bagian ni kiai. Mun di Bangkalan ni kebiasa empat lo. Ontong gula beni kiai. Makanya tu yang bi guru pesen gula tina cong. Bini situng boy, magi situng kor libeli pada ben sebanyak. Magi banyak mun tak ikut kok bi bang sabeng iko kak. Mun sampang mekasen tak osom kiai abini dua tak osom karena mun sampang ni kiai na takwa kapi kak iki takwa takok kasih tua iki mun Bangkalan cek tawakal takok kasih tua geng maburu akal ya kabin kada le 2 tahun bae ke bodoh ki dem mun lah anang dua iki Bangkalan on tari gula bahasa vaksin dia itu bukan obat tapi cuma sebagai pengebal. Tadi makin pentingan. Indonesia 2 tahun lumpuh. Bahkan semua aspek kehidupan dari pendidikan, ekonomi dan juga peribadatan macam total kak. Lockdown dan juga PPKM nika sampai ECB mampu menutup masjid. ECB nika gara-gara beda PPKM masjid nika kak pipa kira gembok kak. Matura pun tak ada apa-apa pengajian pakun. Gini bangki. Pasar pakun rame. Ada kenapa pakun? Masker kalau keng mun keluar maskeran. Mun bede compok tak maskeran teh. Mbok nyangku sapi dak rem aburung soonnai kok. Kena bangki. Eja be masjid pager gembok kapi. Jumpo bare bede masjid pager gembok. Ada, jeung masjid tak ada pager. Apa saya gembok? Maksud. Apa dak kieu takmir kok payah mbok molen kok bang. Ada jalan ke laut dina kayaknya. Masa orang agak jauh kiai tak lekang kayak gini kok. Tangki. Corona ini kementerian beres secepon WHO dan ID. Beni obat ada cara. Situng cara namun corona terberes. Saya rasa tepani penyakit corona. Kotu karantina. Otabe isolasi mandiri 14 a. Ini baru bisa memutus mata rantai. Muntak sanikah tak bisa. Coba akhirnya itu tutup total kak. Tak oleh lockdown. Ke pasar lockdown. Entar ke kampung ngoreng lockdown itu tutup egang itu tutup matura ada penapa kula tanya kan isolasi mandiri ini kan seni saya rasa itu penyakit corona nih kesabe kelum kamar kunci labeng 14 hari cek kak buka sekali oleh 14 hari buka makai corona na gere mun entar na kina kudong codong rohuk 14 hari kula tanya jempo berat ni keri bering beda karantina ada kantoni keri bering sampean mun asalaman cuci tangan. Salaman cuci tangan ngakan tak beco.
Pon. Keng mak kita ada prokes, pengajian kerumunan pakun beda. Ada PPKM Madura nih. Kula tanya. Madura ben tempat selain. Saya paling sekejap tepan penyakit ni ke Madura. Madura ni cuma sebulan di beringa. Padahal Indonesia ni kedua tahun. Anak pemik bisa ning sebulan. Situng ala senah. Polan Madura ni ketika sakit benih arpu entar kama sakit tapi arpu macam burda arpu macam solawat dak kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eki na bangki. Abu di bering ketika ki banyak ring mati apa selalu ibaca akun mari apa jengbuk cek karo tuana Petra sita ibaca keng mun solawat tibil kulub solawat sifat burdah benih karo masjid kembong aoncoran macam burdah ka njak satereng leberes maki oncor tak kok lailang kepila eki na bangki orang mun sampung dak kanjeng Nabi solawat cepon ulama disebut taki nang kitab An-Nubdah idza kunta fi amrin wa dikta bihamlihi wa asbahta fi usrin wa amsayta bil faraj fasalli alal mukhtari min ali hashimi kathiran fa innallaha ya'tika bil faraj sompak ruwet banyak masalah banyak musibah sakit tak lembares coba apa banyak macam selawat dak kanjeng Nabi ya'tika bil faraj bakal paring jalan keluar bi Allah kak alako tak lem hasil banyak macam selawat keng cambu salako maka macam selawat pun patah ngalak derep tak andi apa pelan macam selawat pah dilangker mulai subuh sampai duhur pah tak toleh juboro deh pah tasbih potur Allahumma sholli ala Muhammad njak matuan lebet iba-iba pah ngocak poter tasbihna cong pan lapar deki kelat tasbihna aja eko mun tak terus sengar-sengar tasbih rek naring ya alako kangking mun isarati selawat ni bakal gempang di Allah penyakit Madura hilang ning sebulan kak gara-gara apa solawat gara-gara sampung dak Gusti Kanjeng Nabi mangkana mun mangkin bersih ngocak molotan bid'ah cek kalako tak usah reng pereng kita re amolotan kak amolotan mak le kau leben ajunan selamat dari dunia kantos ke akhirat amin Allahumma Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah langkung sejam kak korang ngunceng TV kak iki kula nak makila api datu sampai kolema sampean tak kira guper arapa kan todus sini tengah berkat bi tiban gede jadi iki cak sampean onjengan keng mun kula api datu sampai kolema depak kebengkona kula bi sampean suwe mari kena colong holil cek lanceng engko tak oleh ngare eko tembong suwe dek ki angu minta sepura mangken boy kak iki punten kadin to beda Habib kita kak beda Kiai Komarudin tak saya ceng melanceng aslina kak karena beliau kak dintu si kufur kak detik setuju nikah jadi tak langkau senaus sekejap senaus bahasa tak tersusun rapi senaus mungkin banyak kesalahan nyuun sapora ben nyuun teremah kala ben lekede ben semua kedua saya pada pak bi kaulah dak kepancenengan aliran yang agak berbau Syiah dan juga aliran yang berbau Wahabi kak dintoh untuk bisa disaring punten tak kelero kak Wahabi ini kak punten kula tak ngelero waki keng cuman kula tak ndak mun bi Wahabi ngelero waki kula tak ngelero waki nah pada masuk swarga Wahabi ini ke swarga engki ahlu sunnah kula ben sampean swarga tore kula ben sampean pemahaman bengsebeng ni keangkat patengki alam keng di ngoreng to di elak salah aki tengki karena pada masuk swarga lain cara keng cuman tocuna situng pada swarga ben insyaallah pada masuk swarga kak Islam ni tak kutu pada bi kiri-kiri kan tak pada kak tak pada keng maki tak pada kak kor kompak cek patang cuba aki insyaallah pada selamat Allah ke bayi polempol dak pande cek coko polempol maki dak pande ni ke maki dak pande mun bede kiai ni ke maju di majeding jong kebarek kiai ni ke maki paling renjeng cek bagi kiai di majeding gede aja kiai angkat demon wah mun tak epong kak cek tak kebi kiai ya tiba ada fungsi nebeng sebeng tenggi pramila kak dintok tori pak kompak tretan ni kecek korop kalau ben cuma pemahaman furu'iyah sepenting pungkan pada syahadat salat pasah zakat haji ni ke surga kapi tak usah patang cuba aki tori kalaku beng sebeng kak di maka yakin sepenting pungkan pada insyaallah pada selamat makle tretan ni tak sampai apesa tak sampai apecah gara-gara pemahaman setak pada ketika dinto manter selamat amin Allahumma korang ben lebih nanya on sapora mana bi beda kelero beda salah asli umur dari kaintengan peten kaula tibi mana bi beda bener asli fadl dari Allah bila ada kaca pecah jangan disimpan di lemari besi bila ada kata-kata saya yang salah jangan dilaporkan sama Pak Polisi bila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi bila ceramah saya dianggap kurang panjang tahun depan diundang lagi burung beok burung gagak burung cendrawan burung cendrawasih
Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.